تیرا کلام زمانے میں قدموں پر کھڑے ہوں گے. اے خدا سونا تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ اثر دکھا تیرا جسم بھی روح بنے آیا تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے تو مانگا روح بڑھے تیرے کلام نے تو مانگا روح بڑھے اثر دکھائے مگر رہا جس بھی روح بنے آیا نہ تھا بچو کر کسی شہر کا جا کے سنبھالے نہ تھا بچو کر کسی شہر کا جا کے سنبھالے خدایا تو اگر کریں کہ بیٹا ہاللویا دینا کلمہ خدایا تو ہمیشہ تیرا کلمہ اثر دکھا تیرا جس بھی روح بنے آیا تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ دعا کریں گے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے جہاں دو یا تین میرے نام پر جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. اس بات پر ایمان رکھیں کہ ہم سب لوگ خداوند کی حضوری میں ہیں اور وہ یہاں پر موجود ہیں. بچے بھی بڑے بھی سب ہم مل کر دعا کریں گے اور کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آج کے کلام کے وسیلہ سے میں برکت پاؤں میں زندگی پاؤں. جب ہم دل سے کلام کو قبول کرتے ہیں تو خداوند ہمیں زندگی دینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. آج ہم زندگی دینے کے لیے آئے ہیں برکت لینے کے لیے آئے ہیں اور خدا کا کلام جو دور دراز سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہونے کو ہے اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ خداوند آج اپنے کلام کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. ہاللویا. میں قدرت سے دعا میں رہنمائی کریں گی. ہاللویا. تیرے آج شکر گزار ہیں آج اس عظیم وقت کے لیے میں تو ہم تیرے قدموں میں جھکے اور تیری سنتش کریں تیری پوجا کریں. ارے باپ خدا خدا آپ پہنچا سے خدا کو تیرے قادم سے ہم تیری آواز کو سنیں تیرے کلام کو سنیں. باپ خدا خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے باپ خدا خدا ہر ایک زندگی کو برکت دینا اور کثرت کی برکت دینا ہر ایک زندگی کا ضرورت کو دینا ہے. باپ خدا خدا کیونکہ تیرا نام جلال پائے بالکل مہربان خدا خدا تیرے خادم کو جو دور دراز سے بولنے والا ہے باپ خدا خدا تیرے پاس مرضی کرتے ہیں کیونکہ باپ خدا خدا بولنے والے لوگ تیری بات اس میں جمع کر دے اور بہت کی زندگیوں کے باپ خدا اور بنسر ٹوٹ جائے اور جھولے ٹوٹ جائے اور بہت کی زندگیوں کو برکت بھرتے آئے. باپ خدا خدا کیونکہ تیرا نام بھرا ہے تیری شفقت ہوتی ہے تیرا پیار ملا ہے. ارے باپ خدا خدا بھائی آپ سب کو بھی تیرے باپ میں چپانا
बांध देना जो कुछ वो कर्म करे ऐ बाप खुदा तेरा पास कलाम हम तक पहुंचे और बाप खुदा बढ़ कर तो भाव ऐ बाप खुदा जिस तरह बाप खुदा रात को एक छोटे बच्चे की आंख में पलटी की Amen. Praise God. किसी तरह बोलो किसी तरह बाप खुदा तेरे बाप की जिम्मेदारी करे तेरा बाप को करे तेरा बाप को ना करे और उस बाप खुदा कितनी दुनिया बैठी हुई है तो नाम भरता देना और तमाम चीजें जब हाथ को अपने हाथ में लेना है बाप खुदा जो वक्त गुजर गया है बाप खुदा की टिकाई था उसमें तूने हमारी बड़ी रहमी की है बाप खुदा तेरा फजल ख्याल है बाकी इससे का साथ क्या है बाप खुदा तेरा फजल ना की तरह ठहरे ये सब कुछ मांगते हैं हमारे बारे में अपने खुदा के नाम से Amen. 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 खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। पास्टर क्रिस जो कि अमेरिका से हैं और खुदा ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहा है रूहों की निजात के लिए, शिफा के लिए, और मुल्क पाकिस्तान में भी खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल करता है। और हम जोरदार तालियों में पास्टर क्रिस को और खुदा को सलाम करते हैं। Thank you. Thank you so much. Yes, thank you so much. You have many friends in America. कह रहे हैं कि मोबाइल आपने बंद कर दो तो मेहरबानी होगी। Many Christians here are praying for you. आपके अमेरिका में बहुत सारे दोस्त होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका के मसीही आपके लिए दुआ करते हैं। Please pray for us in America also. मेहरबानी फरमाकर आप अमेरिका के लिए भी हमारे लिए भी दुआ किया करें। Pakistan needs prayer. पाकिस्तान को दुआओं की जरूरत है। America needs prayer. अमेरिका को भी दुआओं की जरूरत है। The whole world needs Jesus. पूरी दुनिया को यीशु की जरूरत है। My message is brief this morning. आज सुबह मैं मुख्तसरन या छोटा सा पैगाम आपके सामने पेश करूंगा। I will read 1 John chapter 3, 16 through 18. मैं आपके सामने यूहन्ना का पहला खत जो मुकाशफा की तरफ से है उधर से और उसका तीसरा बाब 16वीं और 17वीं और 18वीं आयत आपके सामने बयान करूंगा। Then pastor will translate. Sure, sir. And then my short message. 1 John chapter 3. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. गौर से सुनिएगा। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम पर भी भाइयों के वास्ते जान देना फर्ज है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेक करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। 18वीं आयत, ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। आमीन। Amen. This is how we know what love is. ये है मोहब्बत किस तरह हमने करनी है। Jesus Christ laid down his life for us. यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। Is there someone you would lay down your life for? क्या आप में से कोई किसी के लिए जान दे सकता है? Would you lay down your life for your child? क्या आप अपने बच्चे के लिए जान दे सकते हैं?
भाई सवाल पूछ रहे हैं, जागिए जरा। Would you lay down your life for a parent or grandparent? क्या आप अपने आबा अजदाद, दादा परदादा के लिए या माँ बाप के लिए अपनी जान दे सकते हैं? Would you lay down your life for a brother or sister? क्या आप अपने भाइयों या बहनों के लिए जान दे सकते हैं? Jesus Christ laid down his life for us. लेकिन यीशु मसीह ने हम सब की खातिर अपनी जान दे दी। When love is very deep, very strong, जब मोहब्बत गहरी हुई या उसने जड़ पकड़ा, we will even lay down our life for the one we love. और जब ये मोहब्बत हमारे अंदर गहरी होती जाती है तो ये आसान होता है किसी के लिए जान दे देना। And this is what Jesus did for you and me. और ये यीशु मसीह ने हम सब के लिए किया है। There is a difference between Jesus, the sacrifice of Jesus, and our sacrifice of love. These are different. ये यीशु मसीह की कुर्बानी और हमारी मोहब्बत में ये फर्क है। Jesus laid down Jesus gave his life as a sacrifice while we were enemies. यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपनी जान की कुर्बानी तब दी जब हम खुदा के दुश्मन थे। Jesus is divine and good. ताकि हम उसकी इलाही मोहब्बत में भले हो सकें, अच्छे हो सकें। Jesus never sinned. यीशु मसीह ने कभी गुनाह ना किया, But each of us has done things that are sinful acts. लेकिन हम में से हर कोई ऐसे काम करता है जिसमें गुनाह शामिल हो। Yet Jesus was willing to sacrifice everything to be with us, to redeem us. यीशु मसीह ने हमारी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर सारी चीजों को साइड पर करके हमारे लिए जान दी। He was unwilling to see us perish, die. यीशु मसीह हमारी हलाकत नहीं चाहता था, इसलिए उसने रज़ाकाराना तौर पर खुद से अपनी मर्जी से जान जो है वो दी है हमारे लिए। So God had a plan to send Jesus to die खुदा का एक मंसूबा था to die on our behalf, to make a ताकि वो sacrifice. यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे और वो हमारी खातिर मौत का प्याला पिए। And because of the sacrifice of Jesus, because of his sacrifice, तो यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से our sins are forgiven. हमारे गुनाह माफ हुए। जोरदार तालियां खुदा के लिए। Amen. Yes. Praise the Lord. Praise the Lord. Scripture says we should lay down our lives for our brothers and sisters. इसलिए ये आसान है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए जान दे दें, क्योंकि हमारी खातिर किसी ने जान दी थी। If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, we should help. Hello, are you there? Hello, are you there? Yes, Pastor Chris, can you hear me? Yes, very good. Yes. I'm sorry, your voice was breaking and I was just looking the signal. So praise Okay. God that it's back. You know we can talk. Okay, this message is wrapping up. Scripture says we should love not with words, but with action and deeds. Amen.
کلام یہ فرماتا ہے کہ ہم نے صرف الفاظوں والی محبت نہیں کرنی بلکہ دینے لینے والی محبت بھی کرنی ہے. Our words are easy and our words are powerful. ہمارے الفاظ جو ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے کام مشکل ہوتے ہیں. But our actions are the evidence that we love. لیکن ہمارے اعمال یا ہمارے کام بتاتے ہیں ہمارے الفاظ کو ہیلپ کرتے ہیں. When we give to others, we are acting like Jesus. جب ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم ایسے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے یسوع مسیح نے جیسے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے ایسے ہم کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں. When we love with actions, we are showing others that we stand with them. We stand with them. جب ہم عملی طور پر یا کام کے ذریعے یا عمل کر کے دکھاتے ہیں کسی کو تو پھر اگلا شخص جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ واقعی محبت کرتا ہے. Because we are stronger together than if we are separate and alone. جب ہم متحد ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تب ہم طاقت میں ہوتے ہیں جب ہم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تب ہم کمزور دکھائی دیتے ہیں. We live in families because we need the strength of family. ہم خاندانوں میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. ہم اکٹھے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. We live in a community because we need the strength of community. ہم معاشرے میں رہتے ہیں کیونکہ ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. معاشرہ ہماری طاقت ہے. Your Christian brothers and sisters in America are family. جو امریکہ کے اندر آپ کے دوست یا بہن بھائی ہیں وہ اپنے خاندان کا حصہ ہے اور وہ آپ کی طاقت ہیں. Our brothers and sisters in Pakistan are family. اور جو ہمارے بہن بھائی پاکستان میں ہیں وہ ہمارے خاندان کا حصہ ہے اور وہ ہماری طاقت ہے. We need each other in the church. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. God calls different people to be his family. خدا مختلف لوگوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ خاندان کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں. I need you and you need me. مجھے آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو میری ضرورت ہے. The church in America needs the church in Pakistan. امریکہ کے گرجا گھروں کو پاکستان کے گرجا گھروں کی ضرورت ہے. We need each other to be strong. اور پاکستانی چرچز کو جو ہے وہ امریکہ کے چرچز کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. The church is in every continent on the globe. پوری دنیا میں جتنے بھی بر اعظم ہیں We have been separated by distance. ہم شاید فاصلے کی وجہ سے دور ہو سکتے ہیں. But now we are worshiping together 12,000 kilometers apart. بارہ ہزار کلومیٹر کی دوری پر بھی ہم روح میں ایک ہو کر اس کی عبادت کر سکتے ہیں. ہیلیلویا. زوردار تالیاں. So I will close with the prayer and then I'm finished. Heavenly Father, میں یہ پیغام دعا کے ساتھ اختتام کرنے والا ہوں. we love خداوند you. آسمانی باپ We love you because you loved us first. ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ پہلے تو نے ہم سے محبت رکھی. You taught us
the meaning of love. तूने हमें मोहब्बत के मानी सिखाए When you laid down your life for us. जब तूने अपनी जान हमारे लिए दे दी Now you command us to love one another as you love us. अब तू हमें हुक्म देता है कि जिस तरह तूने हमसे मोहब्बत रखी हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें You made us one body together. The church, तूने हमें बाप में और लोगों में एक कर दिया है the church of Jesus Christ is one body. और यीशु मसीह हमारा बदन है और हम यीशु मसीह में एक बदन हो जाते हैं We are different, but teach us to love because we are family. हम मुख्तलिफ जगहों से हैं हम मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं लेकिन हमें सिखा ताकि हम एक दूसरे से मोहब्बत रख सकें Jesus prayed for unity. Teach us to be together, to be unified, to be one body. खुदावन हमें मुत्तहद रहना सिखा हमें एक बदन रहना सिखा ताकि हम मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सकें In the name of Jesus Christ we pray. Amen. यीशु मसीह के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं आमीन Amen. Thank you, friends. So Pastor Chris, thank you so very much for giving your precious time. Thank you. Goodbye, friend. See you soon. Amen. I will pray. Hopefully soon we will. Yes. Thank you so much again. God bless you. Have a good Bless you. night.